अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले जब दूसरी जंग अज़ीम के बाद जापानी वज़ीर आज़म ने हल्फ उठाया तो उसने अपनी अवाम से वादा किया कि जब तक पूरा जापान दोबारा रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो जाएगा उस वक्त तक न तो वज़ीर आज़म हाउस में सफ़ेदी होगी और ना ही कोई नई ईंट लगेगी। और फिर उसने ये वादा निभाया और नताइज हम सब ने देखे। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पे भी बहुत बड़े बुरानों का सामना था। साने बांग्लादेश के साए नफ्सियात पे अवाम की लहरा रहे थे। ऐसे में अवाम ने, सहमे हुए, डरे हुए, खौफज़दा अवाम ने ताज सजाया अपने लीडरान, अपने सियासतदानों के सरों पर। और फिर उन्होंने क्या देखा कि यहाँ तो बाजार सज गया है, यहाँ तो भाव ताव हो रहे हैं, यहाँ तो बोलियाँ लग रही हैं, यहाँ तो वफादारियाँ नीलाम हो रही हैं। ऐसे में जो डिवीज़न थी हमारे लीडरान की वो वर्टिकल लाइन से होती हुई ग्रास रूट लेवल तक हो गई है। अब आप देखें, उलमा हैं वो लड़ रहे हैं, सियासतदान हैं वो लड़ रहे हैं, अवाम हैं वो लड़ रहे हैं। हर किचन में, हर डाइनिंग टेबल पर आपको लड़ाइयाँ होती नज़र आएंगी, इख्तलाफात होते नज़र आएंगे। ये जो उलझे हुए कॉम्प्लिकेटेड सियासी हालात हैं ये किस तरफ जा रहे हैं, ऐसा क्यों है और इनका क्या हल है, इसी को डिस्कस करने के लिए आज हमने दावत दी है जनाब नजफ सियाल साहब को। आप MP हैं हल्का PP 83 से, जो कि झंग के करीब है, और अहमदपुर सियाल आपका तहसील है। वेलकम टू आवर। थैंक यू जी। नजर साहब, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो लीडरान की डिवीजन है इसकी क्या वजह है, क्योंकि हमारे पास इतने बहरान हैं। अगर लीडरान उसी की तरफ तवज्जो दें तो उन्हें इस डिवीजन की और आपस के जो उनके एजेंडाज हैं, पर्सनल एजेंडाज हैं, उनकी तो उन्हें जरूरत ही ना पड़े, सोच ही ना आए उस तरफ। देखिए जी, डिवीजन तो जो है वो आप देख रहे हैं कि एक हुकूमत को एक मैंडेट मिला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत बनाई है। हमें देखना ये है कि हमने जमहूरियत की तरफ जाना है या फिर वही फौज और वही फिर बूटों वालों को दावत देनी है। अजय साहब, ये देखना किसने है, मेरा आपसे ये सवाल है, ये देखना किसने? हमने तो नहीं देखना सियासतदानों ने है, जो मेन बड़े लीडरान हैं। तो देखना तो उनने है ना जी कि किस तरह उन्होंने टैकल करना है। और हमने मुल्क, अगर जमहूरियत के हम दाई हैं, हम जमहूरियत की बात करते हैं तो मुल्क को जमहूरियत के तरीके से चलाना चाहिए। अगर PCO जजेस जुल्फकार अली भुट्टो को, शहीद को सजा दे सकते हैं तो वो कोर्ट में खड़े होकर कहते थे माय लॉर्ड ये बात बुरी नहीं है, ये बात अच्छी है, ये है। अपना डिफेंस उन्होंने किया है, उन्होंने नहीं कहा। तो ये PCO जजेस उस वक्त बनाए थे ज़ियाउल हक ने। ज़ियाउल हक ही ले आया था अपना नवाज शरीफ साहब को, जनरल जिलानी ही ले आए थे नवाज शरीफ साहब को। तो उस वक्त के PCO के जजेस अच्छे थे। इफ्तिखार जज साहब ने पहले PCO के तहत हल्फ उठाया है, वो अच्छे थे। लेकिन अब 60 में से 56 जज बहाल हो गए हैं। 4 जब तक वो असदुर रहमान के भाई जो टिकट होल्डर है नून के, खलील रमदे साहब, जब तक वो ना बहाल हो, जब तक इफ्तिखार साहब बहाल ना हो, तब तक ये चलिए उनका जो ये स्टैंड है नजर साहब, ये एक मकबूल स्टैंड है। उन्होंने वो अवामी इश्यूज पर सियासत करते हैं, उन्होंने एक इशू को पकड़ा है, ये अवामी इशू है, तो इसे पूरा करने में क्या है? किस तरह अवामी इशू है? मकबूल तो है ना? नहीं, कतन बिल्कुल मकबूल नहीं है। हमारे इलाके में लोग जाते हैं, वो कहते हैं हमें खाने को आटा नहीं मिल रहा। ये क्या नवाज शरीफ उठा के चल पड़े हैं? ये क्या तो आटा कहाँ गया सारा? आटा तो अब मिल रहा है। अच्छा। अब तो पॉलिसी जो 4-6 महीने से चल रही थी, अचानक बहरान आ गया, लेकिन उसका हल निकाल दिया। लेकिन गुर्बत तो है ना जी। गुर्बत के में लोग गुर्बत के ग्राफ से रोज बरोज नीचे आते जा रहे हैं। तो हमें मिल बैठ के गुर्बत के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, हमने तो अपने मुल्क का मजाक बना लिया। अच्छा नजर साहब, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है कि ये सारा किया धरा जो है ये नवाज शरीफ साहब का, ये मियां बरादरान ने किया जो भी किया। बिल्कुल वही मैं तो कहूँगा कि जो कुछ हो रहा है हमारे साथ, रॉ आ रही है, हमारी श्रीलंकन टीम्स पे हमले हो रहे हैं, सारा कुछ मुल्क को अनस्टेबल किया जा रहा है। उन्होंने जज साहब को उठा लिया है, क्योंकि वो जज साहब आए, वो आके इनको बहाल करें। जो 56 जज हैं या पूरी सुप्रीम कोर्ट है या चारों हाई कोर्ट्स हैं, वो सारी बेकार है। ये जस्टिस इफ्तिखार साहब आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान बड़ा हमारा नजर साहब, हमारा मुल्क बड़ा अजीब है। यहाँ पे जो देखने में ये आ रहा है कि जो हमारे अदालती फैसले वो हमारे सियासतदान करते हैं, जो हमारे सियासी फैसले वो हमारे करते हैं, ये अदालतें करती हैं। ऐसा किसने करना है? जिसकी फेवर में फैसला आ जाए तो फिर जजेस अच्छे हो गए, जिसकी फेवर के खिलाफ हो गए तो जब AQ खान साहब को मिलती है रिहाई तो वो शुक्रिया अदा करते हैं इनका, सदर साहब का और वजीर आजम साहब का, वो तो जजों को याद नहीं करते। तो फिर जब इनका आएगा मियां साहब का फैसला तो उन्होंने भी तो, सदर जो है सुप्रीम कमांडर, उसको पता है कि उसने क्या मुल्क के हालात कैसे डील करने हैं, उसकी खारजा पॉलिसी क्या है, तो किस तरीके से है। तो अगर सदर आखिर में अथॉरिटी तो सदर के पास है। तो जरदारी साहब ने तो ये, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी से, ये मैं आपको वजाहत करता जाऊँ, मेरा ताल्लुक काफ लीग से है। तो मैं आपको ये वजाहत करता जाऊँ कि जो जरदारी साहब ने तो ऑफर दी है
کہ آئیں. اگر اپنے نواز شریف صاحب کیسے آفر دیا؟ ایک طرف سے وہ مارتے بھی ہیں، اوپر سے کہتے ہیں کہ آپ بات بھی یہ آفر دی تھی کہ ایجیٹیشن کرنے کی بجائے، آپ نے شاید بیان نہیں پڑھا، انہوں نے کہا تھا کہ ایجیٹیشن کرنے کی ہم نے بجائے لمحہ اگر وہ میرے پاس آ جاتے. جب وہ اسٹریٹ پاور انہوں نے اپنی شو کر دی تب کیا اسٹریٹ پاور شو کی ہے؟ باہر سے بندے قصور سے شیخو پورے سے منگوا کے لا رہے ہیں. 90 لاکھ کی آبادی میں 5,000 سے زیادہ تو بندے اکٹھے نہیں کر سکے. اسٹریٹ پاور کیا ہوگی؟ یہ تو وہ دکھائیں گے نا اسٹریٹ پاور اپنی. یہ تو اسٹریٹ پاور یہ ہوتی ہے جو آج سے کچھ 2-4 روز پہلے پیپلز پارٹی نے کراچی میں دکھائی ہے، جو ایم کیو ایم نے دکھائی ہے. ایم کیو ایم کو اپنا شو کرنے. پیپلز پارٹی کی بھی پرسوں شاید آپ نے نہیں دیکھی، وہ بھی یہ بہت بڑا اجتماع تھا. یہاں بھی انہوں نے جو ریلیاں نکالی ہیں، یہ تو ملک کو سول نافرمانی کی طرف لے جایا جا رہا ہے نا. یہی تو نجف صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، پاکستان کے لیے، عوام کے لیے ریلیاں نکالیں نا. آپ اس کو جمہوریت کو چلنے دیں، بھوک کے لیے کسی نے آج تک ریلی نکالی؟ چلنے دیں، پھلنے دیں، پھولنے دیں. یہ جو آج بیج بو رہے ہیں، کل کو ان کو خود نہ کاٹنا پڑ جائے. یہ جو رواج یہ ڈال رہے ہیں نا جی کہ حکومت شروع ہوا 1 سال کے بعد ایجیٹیشن شروع کر دی جائے، تو نواز شریف صاحب اتنے پاپولر نہیں ہیں. 3 صوبوں میں تو ان کا بندہ کوئی نہیں ہے. دیکھیے مجھے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب پاپولر نہیں ہے. بھٹو صاحب کی اگزامپل لے لیتے ہیں. بھٹو صاحب جب نعوذ باللہ، بھٹو صاحب کہاں، میاں صاحب کہاں. جب بھٹو صاحب پی این اے کی تحریک آپ کو یاد ہوگی، جب ہوا بھٹو صاحب دنیا کے لیڈر تھے بھٹو صاحب، جس کو پورا ورلڈ مانتا ہے. میاں صاحب تو میکلوڈ کے لیڈر ہیں صرف. لیکن جب پی این اے کی تحریک چلی اس وقت بھٹو صاحب پہ بہت الزامات تھے، لیکن ہوا کیا؟ انہیں پھانسی دے دی گئی، اس کے بعد وہ امر ہو گئے. اسی طرح کیا یہ نہیں ہے کہ نااہل جو نواز شریف ہے، یہ اہل نواز شریف سے زیادہ پاورفل ہو جائے گا حکومت کے لیے یا جمہوریت کے لیے؟ دیکھیں یہ سارا کچھ ہے. اب ہم نے تو دیکھیں ہماری مطلب کوارڈینیشن دیکھیں اب کس سے ہوتی ہے. کاف لیگ کی نون سے ہوتی ہے. ابھی تک ہمیں سر دست ہمارے لیڈر ہیں چودھری پرویز الہی صاحب، انہوں نے ہمیں کوئی آگاہ نہیں کیا. سنا ہے کہ 2-3 روز میں وہ فیصلہ کر رہے ہیں. چلیے اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کاف لیگ کی طرف آتے ہیں. اب کاف لیگ کے بارے میں بتائیے گا کہ کاف لیگ ویسے آپ کا ایک سیاستدان ظاہر ہے، آپ لوگوں کے اوپینین بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو کس کی طرف زیادہ دیکھ رہے ہیں آپ کاف لیگ کو؟ دیکھیں جی اس میں مختلف اوپینینز ہیں. ہر بندے کے اپنی حلقے کی طور پہ اپنے حلقے میں اس کے ذاتی مفادات ہیں، جو کسی کے نون کے ساتھ ٹکراتے ہیں، کسی کے پیپلز پارٹی کے ساتھ ٹکراتے ہیں. یعنی کہ آپ کے اندر بھی ڈویژن ہے؟ ہاں جی ڈویژن ہے، ڈویژن آف اوپینین ہوتی ہے، تبھی فارورڈ بلاک کا قیام آتا ہے. لیکن جو فارورڈ بلاک میں نے بنایا تھا اور 2 مہینے بعد اس کو ختم کر دیا اور واپس میں اپنی جماعت میں چلا گیا، یہ بس بات کو میں نے دیکھا کہ ہم لوگ ووٹ تو دے نہیں سکتے، ہم موقع پرستوں کی طرح ان سے کام اٹھاتے رہے. یہ بھی مجھے پتا تھا کہ یہ دریا کے 2 کنارے ہیں، پیپلز پارٹی اور نون، یہ اکٹھے نہیں چل سکتے. ان کی ریولری اتنی ہے کیونکہ نون جماعت ہے ضیاء الحق کی، اور ضیاء الحق نے شہید کروایا تھا ذوالفقار علی بھٹو کو. ٹھیک ہے نا جی. اس استثناء میں کیونکہ 82 سے پہلے تو پیپلز پارٹی کی پیپلز پارٹی کھڑی نہیں ہوئی، اس کے ساتھ این آر او نہیں آیا، جنرل کے ساتھ نہیں کھڑی تھی پیپلز پارٹی. این آر او ایک ملک کی ضرورت ہوتی ہے، ملک کو چلانے کے لیے. ملک جس ڈگر پہ چلا گیا، این آر او آیا ہے تو وردی والا بھی تو چلا گیا ہے نا. لیکن وردی والے کے ساتھ ہی تو کھڑے ہیں، وردی والے کو لے کر گئے. وردی والے کو انٹرنیشنل لیول پہ باہر کرنے کے لیے یہ ایک منصوبہ جو بنایا گیا تھا وہ کامیاب ہوا ہے، اور اس میں کم از کم ملک میں جمہوریت آ گئی. پیپلز پارٹی نے تو کافی سارے سوال نشان اپنی طرف کھڑے کر دیے، ان کی بات ہم بعد میں کریں گے. ہم آپ کے فارورڈ بلاک کی بات کر رہے تھے کہ آپ نے فارورڈ بلاک بنایا اور پھر آپ واپس چلے گئے اپنی پارٹی کی طرف. کیوں؟ وہ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے نا کہ جی یہاں رہ کے ہم 63A کا اطلاق ہوتا ہے، ہم ووٹ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں گے کہ جس وقت پرویز الہی صاحب کسی پارٹی کے ساتھ الائنس اناؤنس کریں گے تو اس کے 1 دن 24 گھنٹے کے اندر اندر کسی پارٹی کے پاس اکثریت شو ہو جائے گی. پرویز الہی صاحب کھڑے ہو سکتے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ پرویز الہی صاحب پیپلز پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے؟ ابھی بھی کھڑے ہیں؟ ابھی تو مجھے نہیں پتا، لیکن ڈائلاگز تو سیاستدان سب سے کرتا ہے. دیکھیں نا اب آپ یہ کہیں کہ پرویز الہی صاحب کی کوئی دشمنی تھی، دیکھیں ایک میں سیف ہوا چودھری ظہور الہی صاحب کے ساتھ ہوا، ذوالفقار صاحب اپنا جو تنظیم تھی تو اس میں ہوا، تو اس کے سرپرست مانے جاتے تھے شاہ نواز بھٹو، وہ بھی شہید ہو گئے. مرتضیٰ بھٹو وہ بھی شہید ہو گئے. ظہور علی صاحب وہ بھی. اب ہم یہ کہیں کہ یہ اناد ہمارے چلتے رہیں گے ساری زندگی تو یہ بری بات ہے. یہاں پہ قتلوں کی ویسے صلح ہو جاتی ہے گاؤں میں دیہاتوں میں. سیاستدان کے لیے کیا اہم ہوتا ہے، اقتدار یا اصول؟ اصول بھی ہوتے ہیں لیکن سیاستدان میں لچک بھی ہونی چاہیے. ایسی لچک ایسی طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے جو نواز شریف صاحب اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے. اس وقت جو جیسے منڈی لگی ہوئی ہے، بازار لگا ہوا ہے، کوئی بازار نہیں ہے. میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ جس وقت 2 پارٹی ہیں
आपने तो आपस मुझे में लाजवाब alliance कर करेंगी। दिया नजर साहब, आपने तो लाजवाब कर दिया। क्या आप कह रहे हैं एमपीएस जो ये सारा जो इस नहीं, तरह नहीं, के नहीं, कोई मंडी नहीं है। ये 5 जो करोड़ देखे की ना, क्या मंडी बात तो चल लगे रही है? तब, मंडी तो लगे तब। अब ये नून में फॉरवर्ड ब्लॉक बना है, सुना कल से शुरू हो रहा है, क्योंकि वहां भी लोग बड़े खाइफ हैं। नून को आज तो मैं वजाहत करता जाऊं कि नून को मैंडेट मिला था 35%, ठीक। 297 जनरल सीट्स थी हमारी। नून के फॉरवर्ड ब्लॉक पर हम बाद में आएंगे, पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक जो काफ लीग में बन गया, जी, क्योंकि जी। आपका ताल्लुक काफ लीग जी, से है। जी। आप चले गए वापस, जी हाँ। लेकिन कुछ बाहर रह गए। चले गए जिनके अपने इंटरेस्ट थे, उन्होंने कहा मेरा जमीन नहीं मानता था। जो इनका बिहेवियर है एमपीएस के साथ, जो इनका अच्छा। तरीकाकार है, 10 साल भी मुल्क में जलावतनी काटने के बाद इंसान को इंसान न समझना, जो गर्दन में सरिया, ऐसी सियासत तो हम तो पसंद करते नहीं। जो पसंद करते थे मेरे भाई वो चले गए, लेकिन अब वो भी तंग है इंशाल्लाह ताला, क्योंकि वोट तो दे नहीं सकते। डिफेक्शन क्लास लागू हो जाएगी कि नून लीग का टिकट कोई जन्नत का टिकट नहीं है। तो आपके साथ कितने लोग गए वापस? मेरे साथ मैं था, कर्नल अब्बास था, इफ्तिखार गिलानी थे, इकबाल लंगड़ियाल साहब थे, तो ऐसे 6-7 लोग थे हम जो आ गए वापस। तो आपका ये 6-7 का ग्रुप अभी तक कायम है? तो इंशाल्लाह बहुत बढ़ गया है। अभी अच्छा। आप 1-2 रोज में सरप्राइज देंगे आपको। अच्छा, नहीं जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक है उसमें जो ये फॉरवर्ड नहीं था, हम तो वापस क्यों में चले गए। तो अब आपके साथ जो आपके साथी थे वो कितने हैं इस वक्त? इस वक्त साढ़े 10-60 से ऊपर हैं जो चौधरी साहब के साथ हैं। अच्छा। बाकी तमाम जो 25 आपके साथ कितने हैं? मेरे साथ कोई नहीं, चौधरी परवेज राय साहब के साथ हैं सारे। अच्छा। हाँ जी। और मैं कोई लीडर नहीं हूँ कि नाम नेहात में लीडर बन जाऊँ काफ का। तो आपके साथ चलिए, अगर आपके कुछ अहबाब तो होंगे, अगर आप लोग ये फैसला करते हैं कि अब आपको पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना है, फिर मैंने अर्ज किया है कि हमारे लीडर चौधरी परवेज ये फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाता है जो पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाता है। नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनेगा। मैं अर्ज कर रहा हूँ 63 आज तो फॉरवर्ड ब्लॉक का फैशन है, नजर साहब जाने फॉरवर्ड दीजिए। ब्लॉक का आप देखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक का धर्म तख्ता हो जाएगा, जो वोट दे नहीं सकते, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। चलिए ना, सही वजारतें तो मिल जाती है ना। नहीं, वजारत नहीं ले सकते, चलिए बेनिफिट तो ले सकते हैं ना। बेनिफिट जो है वो तो ले सकते हैं, लेकिन उसका क्या फायदा। अभी तो नंबर गेम है ना, जब ऐवान में 186 बंदा शो करने हैं। अब अगर नून को कहा जाए कि 186 आप शो करें तो कहां से करेंगे। जो हाथ शो ऑफ हैंड उनकी तरफ करेगा वो 24 घंटे में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो कौन बंदा है जो साउथ के हैं सारे, अगर मैं मानूं ना कि लाहौर के या शेखुपुरे के जहाँ पे शेर की धाड़ चलती है, तो वहां के होते तो मैं कहता कि ये कुर्बान होने को तैयार हो जाएंगे। हमारे इलाके में तो 5000 से ज्यादा नून के कैंडिडेट ने वोट ही नहीं लिया, तो मेजोरिटी फॉरवर्ड ब्लॉक की वहां से है, वो दोबारा इलेक्ट होकर कैसे आएगी। ठीक, शाह साहब अभी हमने आपसे गुफ्तगू जारी रखनी है, काफी सारे सवाल मेरे पास है जो आप ही की गुफ्तगू से पैदा होते हैं, लेकिन फिलहाल भी हैव टू टेक अ ब्रेक। यानी लाहौर एक आइकॉनिक सिटी थी, यहाँ पे कहते थे कि यहाँ पे बसने वाले हर बंदे के अंदर एक शहजादा या शहजादी रहा करता था, लेकिन हमारे सियासतदानों ने क्या हाल किया इस मुल्क का कि यहाँ पर, मुल्क से मेरी मुराद इस शहर का, कि ऐसा लगता है कि अब या तो ये कोई अस्तबल है, या ये कोई घोड़ा मार्केट है, या ये कोई लोटा फैक्ट्री है, या फिर मफामती मंडी। ये क्या हो रहा है, ऐसा कब तक होता रहेगा, यही मैं पूछूंगी नजफ साहब से, लेकिन इस ब्रेक के बाद।